जय जगन्नाथ जय माँ तारिणी आज न्यू और फ्रेश वाला ब्लॉग को आपको स्वागत जनाऊँ मु मिकी चलतु साक मैंने आज हूँ छाड़ खाई और छाड़ खाई स्पेशल कौन कौन सब होने भिडियो कंटिन्यू रुहतु लास्ट जाए तो जानीपारे आबे सब कम आरंभ हो जाए सकाल ब्रेकफास्ट मुझे रेडी कर चलते देखिए कौन सब बनाऊँ आज आमर बना हो मसला उपमा उपमा बनवाई एवं मुझे देखिपे टमाटो को भाजी दूची ये आमर परिबा भी कटा जाइए आउ सांग ए नहीं आसगले भूसंग पत्र को आम पकई बनईदबा मसलादार उपमा देखिए आमर ए उपमा रेडी हो जाए पूरा ब्रह्मपुर स्टाइल मुझे बनई जेहेतु आम घर गंजाम तो जहाँ भी हेल्ले टे हेरिडेटरी आमको बहुत ही बढ़िया लगे उपमा खावाई आ बनवा भी बहुत ही बढ़िया लगे देखु बना ही जाइए किसी समय पर मो सांग को देवी खावाई देखिए से कौन कहते हैं टेस्ट करके छाड़ खाई स्पेशल आमर आज बनाऊँगी चिकेन देखिपे चिकेन एवं रेडी हो किसी समय पर रेडी होपर आमर खिया चिकेन टेस्टी टेस्टी चिकेन One eternity later. हाय तो देखिपे आमर आज चैलेंज कौन कौन अच्छे कह आज आमर चैलेंज अच्छी भात सालाड ता सहित टेस्टी टेस्टी चिकेन आउ स्प्राइट देखिए आम दुई जन सांग भितर किए जीतुचे किए हारुचे चलतु जे हारिबो ताऊ पनिशमेंट आ पनिशमेंटा कौन दिया जाबो सेटा भी आपण माने जानि पारे तो चलतु स्टार्ट करिए हला स्टार्ट ये तो ढंग पर सब सरिया अछि जरा सा टेस्ट जाओ so chicken so this language আমার তো শুনতে সেটা কম্পিটিশন হয়ে গেছে রে ভাই
ଠିକ୍ କଥା ଭାତ ହେଲେ ଖାଇଦେବି ଆଉ। Rất rồi luôn. କାକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କେମିତି କରିବ? କାକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଖାଇବ? ଦେଖ ସରିଲା। ରହିଯାଇଛି ସାଲାଡ଼ ରହିଯାଇଛି। ଚିକେନ୍ ବି ଗୋଟେ ପିସ୍ ରହିଲା ତ ଛାଡ଼ ସେଇଟା ଚିକେନ୍ଟା ନହେଲା ସାଲାଡ଼ ପୁରା ରହିଲା ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ବି ରହିଲା ହେଲା ପୁରା ଚିକନ୍। କ'ଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଭାବିବା ଖାଇସାର ପନିସମେଣ୍ଟ ତାପରେ ଦିଆଯିବ ହେଲା। କ'ଣ କରିବା ଖାଇବା ଏବେ ମୋର ସରିଯାଇଛି। ହଁ ୱିନର୍ ହେଲେ ମୁଁ ତ ଏବେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍। ତ କ'ଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଏତିକି ପାଣି ଦିଆଯିବ। ପାଣିରେ ପୁରା ଚାମଚରେ ଲୁଣ ହେଲା। ନାଇଁ ଅଧା ଚାମଚ ନାଇଁ ଚାମଚଟେ ଲୁଣ ଦିଆଯିବ। ତମେ ତାକୁ ପିଇବ। ଏତିକି ପାଣି କମ୍ ଦିଆଯିବ ଲୁଣ ଅଧିକା ଦିଆଯିବ। ଅଧିକା ପାଣି ହେଲେ ତ ଲୁଣଟା ଟିକେ ଭଲ ଖାଇଦେବ ହେଲା। ପାଣି ବି ଏଇଠି ଅଛି ପାଣି କମ୍ ଦିଆଯିବ ଲୁଣ ଅଧିକ ହେଲା। ଏତିକି ପାଣି ଆଉ ବେଶୀ ପାଣି ଦେଲେ ଲୁଣ ଏତିକି ବେଶୀ ନୁହଁ ବେଶୀ ଦେଇଦେଲେ ଏତିକି ପାଣିରେ କି କଞ୍ଜୁସି ଦେଖ। ପାଣିରେ କଞ୍ଜୁସି ନୁହଁ ଲୁଣରେ ଅଧିକା ଦିଆଯିବ ନା ସେଥିପାଇଁ ପାଣିରେ କଞ୍ଜୁସିରେ ଦିଆଯିବ। ପାଣି ଏତେ କଞ୍ଜୁସିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୁଣ ଏଇ ଚାମଚରେ ଚାମଚଟେ ଦିଆଯିବ। ଗାଈ ଡବାଟା କ'ଣ ଖାଇଦେବି। ଏତିକି ଲୁଣ କେମିତି ହବ ଗୋଳା। କେମିତି ସଲ୍ୟୁସନଟା କେମିତି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। କେମିତି ଲାଗିଲା? ଲୁଣର ଟେଷ୍ଟ ଚିକେନ୍ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମଜା ଟେଷ୍ଟି। ପୁରା ବଦଲା ନାହିଁ। ହଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବଦଲା ନେବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ଭାତରେ ଇଏ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭାତ ଖାଇଦେବି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଥରେ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜିତିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ
बाय बाय आज आपण मानक हमर जो चैलेंज वीडियोटा केमती कोन लागला कमेंट करके जणाइबे आ नेक्स्ट को चैलेंज आनी सेटा भी कमेंट करबे आमे तो एमती आणुथबु बाकी नेक्स्ट आपण माने कोन चाहउछन्ते से कमेंट करी जणाइले आमे से चैलेंज करिबु हाँ आपण मैंने आमर वीडियो को बहुत सारा भल पाइबा देबे लाइक करिए शेयर करिए एंड कमेंट करिए रोचु बाय बाय।